ناتي دليل وترو بس حقنا لا تقالص هون كمسرح رجعنا حمدو من بارو أبعد يقول حارنة ودسم له حارة معنا سلام أروح أقول قربان تركوا هاتل ساتلايت تلفزيون ريبيم كم يصنعكم كم يتخونوا لو معلتي كم استخدار ولد اللي لهم زي أب دو أفريقيا أب زور حزين ريو زلنا زينوفوبيا صلات أب لعلي سدنيات نوعو أخذتي له خاني زبر زلو عمس جونس بمنصر نحنا كم إثران كاني أبو زحات هاجرات أفريقيا تسريدنا سلازلنا كم زيوم عينة ترئيتات كتر خلها قبل علي إيران زجاجات قبل على هواتنا أب كم بعل يوغندا يكون إثيوبيا هل وهاتات نخيبة تحس كفتا سلذ حدركة خن زارو بولو أقداس خوينو يسمعني لو معلتي زي أبدو أفريقيا نوريولنا تصلي قبل على سدتنيهات مبجسيو انتايو دو أفريقيا انتايم دولو كم سعبين ناي زينوفوبيا خني سدتنيهات أبدو أفريقيا انت عينة هو تحالف له كريو كفتني خمون مزي أتحزابيله أب أوغندا زولو بزهي إسرائيل سدتنيها انتاي خجبر زلوا معناته وحش كلمة أساسي من قد وحش سرق زبها لالو كل جزء أقدمك في الله يبدي سدتنيها كنا بنخدر له هاجرات شجر كلمة أنا خلو أقدمنا من قدي خنصرك سلازلنا زون أكل في خزارة ولا لازلو خير إذا فيديو زي أب كله خبصح شير لايك خذ جورو خذ ظهركم دالي بتوم سبسكرايب زي جوركم أب إيريبيم سبسكرايب خذ جورو خمون إيريبيم هزباي تكال سلازغنت أولات إذا هزباي تكال خذ كونون كسوعكم يدل مالتي هجي مجمرة زينوفوبيا انتهي مالتي هم ريو بو كجمر مالتي زينوفوبيا أب لعلي سدتنيات سلئي مالتي إزي تريوزي أب وحدات هاجرات أفريقيا فلايك أني أب دو أفريقيا خاب كل تشحن شمونتن أتحيزو بتدقاقامي كنريو سنحنا هنا حجي دو أفريقيا مدخولاتنا الفلتا ناي سكند وورلد ويك أخالاي عالم سلادخونت بوزحات أفريقيا وانسدهنيات ندو أفريقيا يسدوديوم أب دو أفريقيا سريحهم ينورو بيزنس يقورو بزتفعالي من قدم مالتيو هم سلادخونه بوزحات أفريقيا سدهنيات أب دو أفريقيا ألو أب كل تشحن شمونتن مالتيو نخمز حجي نريو زلنا أول ربعته تبقيس زلو صلي قبل سدتنيات زوجوسو بوزح ناي سدتنيات بيزنس يكون كومها سدتنيات بول درجة يكون سرحنيات يكون أب قرنات ناي عبيت ختمات ناي دو أفريقيا جوهانسبرغ بريتوريان كال إذا أمسلو قطول خلو حاو قاصل خلو هم زي نريو زلنا حجي أب دو أفريقيا زيرهم نتوم سدتنيات حاوي عندك أصلهم كله كال تعازيمنا ماتيو حجو أنت مساسالي تريو أب دو أفريقيا يرقله إذا خاني نوزحت سبات بتحدى كفتا يفتر بتحدى خاني تي مبجسيو أنت هايلكا مفتح اختنادي يجبرك ماتيو سلازي أنت يوم كوينهم دو أفريقيا تسألي قبل علي هم أفريقيا زوجوا سوزلو أنت أي تمغنيات نحن لأن هنا كم أب كل هاجرات عالم رئيزلنا أب ساعات زي درجة أب هاجرات معرابو نحن هايلكا سألي قبل على سدهنيات درجة كاب عقد على خير له مغنيات أنت أيو مستي ناي علمنا قطبة مالتي وقطبة ناي علمنا سلازي عبزلو عبزتفا لهاجرات سدهني هون كاكيل كلها توم دكبات صراحنا وسيل كالنا سدهنيات مسموس جبن بزيحو بسانكي سدهنيات تي opportunity خنرخبوي كالنا بسانكي سدهنيات قطبة هاجرنا خعبي كالس سلازي سدهنيات بحال أين دلنا هاو هاجرنا يوصلنا زبل أب هاجرات أوروبا رأينا ولا أب أمريكا زلنا أبز حلفة بفلاي مسمى بريزيدنت ترامب كلاتنا خمس رأنا مالتي صل إيه قبل علي سدهنيات بحفشة فلاي كذا حجوان سدهنيات بزبل مالتي المحجر إيناو زين فلت تجبرات في السمر إينا مالتي لازم زنتاي زرقة أتي صلي قبل على سدهنيات علماوي خمس خونة جين نابنتها بهاجرات أوروبا عند حدا وين كان مالتيو بحجي ورقة اللي كات زي بالكا سوقوا خولهم
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ነቲ ሕጊ ኣብ ኢዱ የእትይዎ ኣሎ ስለዚ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ጎነታት ረኺቦም ከፋርሕዎም ክሃርምዎም ክቆትልዎም ከምኡ እውን ማለት እዩ ቢዝነስ ናይ ስደተኛታት ከይዶም ክዘርፉ ክዕንቡ ንዕዘብ ኣለና እዚ ከዓኒ ብፍላይ ንዓና ከም ኤርትራውያን ስደተኛታት ስክፍታ ክፈጥረልና ይግብኦም ምክንያቱ ብሰዓት እዚ ብዙሕ ኤርትራውያን ኣብ ምንታይ ኣለዉ እንድሕር ኮና ኣብ ኡጋንዳ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዉ ኣብ በዓል ሊብያ ዝኣመሰለ ግን ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራዊ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓኒ ምስቲ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ እንድሕር ካምፓላ ከድካሲ ክፋል ናይታ ከተማ ዳርጋ ብኤርትራውያናት እውን ናብ ሰዓት ዘላ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ቁጥዐ ምስ ግዜ ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ሕጂ ትሒዞም እቶም ኤርትራውያን ሰብ ቢዝነስ ይኹን ብሓፈሻ ኦርዲናሪ ዜጋታት እውን ነዚ ክሓስብሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና መምሃሪ ክኾነና ክኽእል ኣለዎ መለበብ ናይ ግበርካ መለበብ ናይ ክልኣኻ ስለዝበሃል ካብዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ምውሳድ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ሽግር ከይመፀና ስለዚ መጀመርያ ኣብዚ ነዞም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ እዞም ዜኖፎቢያ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ደገ ወፂኦም እንታይ እቲ ምክንያቶም ንስማዕ እዮም This is just one of several demonstrations in recent weeks targeting migrants in South Africa. Thousands of people in Durban, Pretoria, and now Johannesburg say they want more government action to tackle what they say is illegal immigration. Critics say groups like this are simply xenophobic. Anyone just wakes up in the morning and decides that they're having problems in their own country. Oh, let me look for greener pastures, and it's South Africa. And if we don't say anything about it, or if we say something about it, we're told that it's black people. This is not a skin color thing. It's about us protecting our country, which is a sovereign state. We love our African brothers and sisters, but it's time now that they also fix their own countries for their own children and their own future. We're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. In this video widely shared on social media, a man from Ghana is told to go home to fix his country. The Ghanaian High Commission has advised its nationals to close their businesses and keep a low profile, while Nigerian authorities have told citizens to remain indoors. People assembled here blame foreigners for taking their jobs and high levels of crime. In the capital, Pretoria, hundreds of demonstrators demanded action from the government. It's a legitimate concern being hijacked and used to taint us as a people of South Africa who do not want to live with other people. Because that would not be correct, because that's not who we are. South African President Cyril Ramaphosa says the concerns should not lead to xenophobia. He says the government is clamping down on illegal migration and rooting out corruption in the immigration system. The United Nations has condemned the attacks. This ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዘለዉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅሉ ከዓኒ ስደተኛታት ካብ ሃገርና ይውፅሉና እዮም ዝብል ዘሎ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ማለት እዩ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብዚ ቪድዮ ክንሪኦ ከም ፀናሕና ማለት እዩ ነዚ ኣብዛ ቪድዮ ትርእይዋ ዘለኹም እዛ ጓል ነዚ ወዲ እዚ ጋናዊ እዩ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ነዚ ጋናዊ ዓድኻ ኺድ ዓድኻ ኸድካ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ሽግር ቀሪፍካ ኣብ ዓድኻ ንበር ዓድኻ መሓይሽ እዚ ሃገርና እዩ ንዓና ትገድፉልና እዮም ዝብልዎም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጋናውያን ናይጀራውያን ኤርትራውያን እውን ኣለዎ ግን ብዙሓት ኣይኮኑን ኣብ ሰዓት እዚ ነዜጋታትን ካብ ገዝኦም ክወፁ ከም ዘይብሎም ቢዝነሳቶም ድኳናቶም ክዓፅዎ ከም ዘለዎም ክንቀሳቀሱ ከም ዘይብሎም ይሕብር ኣለዋ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ሓድሽ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ኢና ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክልሕም ይኽእል እዩ ኣስዋይ ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ከዓኒ ኣብተን ብዝሒ ዘለናየን ከም ኢትዮጵያ ይኹን ከምኡ ከዓኒ ኣብ ኡጋንዳ ዝኣመሰለ ከምዚ ዓይነት ተሪኦ ክመፀና ከም ዝኽእል ኣሚንና ኣቐዲምና ክንዳለወሉ ዘለና ሕጂ እዞም ደቡብ ኣፍሪቃውያን እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ምክንያት ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ስደተኛታት ፀሊእና ኣይኮንናን ማለት ብዙሕ ሰብ ኣሕዋትኩም እንዲኦም ፀለምቲ ከማኹም ይብሉና ትብል ነይራ ሓንቲ ግን ነቲ ጉዳይ ናይ ሕብሪ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ኣብዚ ሃገርና ብሰንኪ ስደተኛታት ስራሕ ሲኢና ስደተኛታት ብሰንኮም ኣብዚ ሃገር ገበን በዚሑ ብሰንኪ ስደተኛታት ቁጠባ ናይ ሃገርና ክዓቢ ኣይከኣለን ስለዚ መንግስቲ ነዞም ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዓዶም ክመልሶም ክኽእል ኣለዎ
قبل عزي حقان سدهنيات زولو اتحزها خغير كخيل علو كومو تزي كوين خاني بعلنا نتي حق تقاطيرنا سقوم تخنوسدينا يوم زولو سقوم تخاي وسديوم ابز حلفه غزي اب كلته شهن شمونتن كاب سوسان كلتن سدهنيات قتيلوم نيرم ماتي እዚ ሕጂ እንታይ ብእኩብ መጽኢኻ በአዚ ጨካን ዝኾነ ባርባራዊ መንገዲ ከምዚ ናይ ታየር ሪንግ ዝብልዎ ነይሮም ጎማ ገይሮም ሲ ኣብ ክሳድካ እትውልካ ሞ ነታ ጎማ ካቃጽሉ ኣብኡ ጌርካ ትቃጸል ሕጂ ከምዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ነዚ የቃጽልዎ ኣለዉ እዚ ባርባራዊ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቡብ ኣፍሪቃ ንገዛእ ርሶም ክንደይ ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሓት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ሰብ ይስደድ እዩ ካብን ናብን ክትንቀሳቀስ ናይ ግድን ኣብ ሓደ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወት ምስ ሓሰመካ ናብራ ምጣዕሚ ምስ ኣብየካ ዝሓሸ ናብራ ኢልካ ካብን ናብን ትንቀሳቀስ ኢኻ ግን ብዙሓት ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ፍላይ ከዓኒ ዜጋታት ኣይቅበልዎን ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከቢድ ዝኾነ ግፍዒ ኣደራዕ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ምስ ዝተሓይዘ ዳህሳስ ገብሮ ዘለኹ ብዛዕባ እዞም ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ከባቢ 240-250 ሺሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ እዮም ዝቕመጡ እቲ ዝቕመጡሉ ቦታታት ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ዘይነበሮ ሕጂ ግን ብሰንኪቲ ናይ ኤርትራውያን ምምፃእ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ብዙሕ ስለ ዝነጥፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ካብቲ ዝበለፀ ቦታታት ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰለስተ ቦታታት ዝነብሩለን ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ማለት እዩ ካባላጋላ ዝበሃል ኣሎ ካሳንጋ ዝበሃል ከምኡ ከዓኒ ቡንጋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዳርጋ ሊትል ኣስመራ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ንእሽተይ ኣስመራ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ወፍሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይኣምኑ እዮም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ሁርኩታት ሰራሕተኛ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ግን ማዕረ ማዕሪኻ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ብምምፃእ ከዓ ስርሖም ከም ዝወስድሎም ብሰንኪ ኤርትራውያን ናብራ ከም ዝኸበረ ብሰንኪ ኤርትራውያን ገዛ ክራይ ከም ዝኸበረ ኤርትራውያን ምስ ሕብረተሰብ ዘይሕወሱ ምዃኖም በይኖም ዝነብሩ ምዃኖም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኡጋንዳውያን ደቂ ተባዕትዮ ደገ ክወፃ ከም ዘየለያ ወይ እውን ዕርክነት ክፈጥራ ከም ዘየለያ እዚ ኦፍ ኮርስ ምስናት ናብ ባህሊ ተታሒዙ ግን ንዓቶም ንኡጋንዳውያን ግን ዘይሕጉሶም ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክንሰምዖ ፀኒሕና ኢና ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኡጋንዳ ካብተን ኣዝየን ንስደተኛታት ምቹኣት ዝኾነ ሃገራት እያ ከምኡ ስለ ዝኾነት ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ካብቶም ብሰላም ንነብር ዘለና ኢና ኣነ ብዝሓለፈ ግዜ ኡጋንዳ ምስ ከድኩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኤርትራ ክረኽቦ ዘይከኣለ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኡጋንዳ ከይዱ ክረኽቦ ክኢሉ ብዙሕ ሓደ ብሰላም ክነብር መንቀሳቐሲ ከይተሓተተ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ካበይ መፂኻ ከይተባህለ ማለት እዩ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ዋላ እውን ንእሽተይ ገንዘብ ካብ ደገ ተሓዊላትሉ ክነብር ከሰንፍስ ምኽኣሉ ይሐጉሰካ ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ግን እቲ ብዝሒ ኤርትራዊ መንእሰይ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ከዓኒ ማዕረ ማዕሪኡ ስክፍታ ይፈጥረልካ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ሽግር ከይመፆም ከዓ ትፈርሕ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ሃገር ክንነብር ከለና ኣብ ሓደ ሃገር ስደተኛታት ኮይና ክንከይድ ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንታይ ኢና ብዓይነቶም ዘዕቑቡና ዘለዎ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ኡጋንዳ ንዛረብ ብዓይኒ ኡጋንዳውያን ሲ ምስ ኡጋንዳውያን ተሳኢና ክንነብር ሽግር እንድሕር መፂ እውን ንዓና ኡጋንዳውያን ጠጠው ኢሎም ክምጉቱልና እንድሕር ዳ ኮይኖም እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ኢና ክንሰርሓሉ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሽግር ምስ መፀ እንድሕር ዳ ሎሚ መንገዲ ውሕጅ እንድሕር ዳ ደይፀሪግና ፅባሕ ንጎ ኡጋንዳውያን ዊ ዶንት ኬር ክብሉና እዮም ኣይንፈልጦኩምና መን ኢኹም ንስኹም ስለዚ ካብ ሎሚ ትሒዝካ እንታይ ክግበር ዘለዎ እቲ ዝዓበየ መጀመርያ ምስ ሕብረተሰብ ሪኢንቴግሬት ክንገብር ክንክእል ኣለና ከም ኤርትራውያን ሕጂ ከም ዝጠቐስክዎ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ሰለስተ ቦታ ጥራይካ ኤርትራዊ ብዙሕ ትረኽቦ እዚኣተን ኤርትራውያን ጥራይ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብዘን ቦታ ዋላ ኡጋንዳውያን ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ሰዓት እዚ ገዛ ክራይ ክትካራ ኣይትኽእልን ኢኻ ኡጋንዳዊ ኮንካ ብናይ ኡጋንዳዊ ዓቕሚ ኣብዘን ክጠቕሰን ፅናሕኩ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ማለት እዩ ምናልባሽ ንምጥቃሰን ዝኣክል ደጊመ ካባላጋላ ካሳንጋ ከምኡ ከዓኒ ቡንጋ ሶያ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ሰለስተ ቦታ ኡጋንዳውያን ኣይትረክብን ኢኻ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ዋጋ ናይቲ ክራይ ኣባይቲ ስለ ዝኸበረ እዩ ከምኡውን መብዛሕትኡ ኣብዚ ቢዝነስ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራውያን ዝዓለመ እዩ
እቲ ቢዝነስ ማለት እዩ እንዳ ክዳውንቲ ክኾን ይኽእል እንዳ ሬስቶራንት ክኾን ይኽእል እንዳ ባራት ክኾን ይኽእል ዝተፈላለየ ማለት እዩ እቶም ናቱ ዓማዊል እውን ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ነቲ ሃገር ነቲ መንግስቲ ናይ ታክስ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ክኸውን እዩ ነቶም ኡጋንዳውያን ብውልቂ ግን እንታይ ረብሓ ኣለዎም ኢልካ ክትሓትት ኣለካ ዳስዋይ እቶም ኡጋንዳውያን ክወጥዕ ክሓድሮም ዝኽእል እቶም ኡጋንዳውያን ኤርትራውያን ምስ መፁ ናብራ ከቢርና ኤርትራውያን ምስ መፁ ገዛ ክራይ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኮይኑ ስራሕና ይወስድዎ ኣለዉ ስለዚ እዞም ኤርትራውያን ይውፅኡልና ክብሉ ክእሉ እዮም ፅባሕ ንጎ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ መንግስቲ ናይ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ፅቡቅ ዝኾነ ኣተሓሕዛ እዩ ዘለዎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ሽግር ዝፍጠሩ እንታይ ሓደ መንግስቲ ተኣሊ ካልእ መንግስቲ ክመፅእ ከሎ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ሕጂ ናይ ዮዌሪ ሙሴቬኒ መንግስቲ ኣሎ ግን እንድሕር ዳ እዚ መንግስቲ ተኣልዩ ወይ እውን ምርጫ ክካየድ ከሎ ንኣብነት ሙሴቬኒ ኣሪጉ እዩ ብሰዓት እዚ ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ከሎ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ነዞም ስደተኛታት ክነውፀልኩም ኢና ምክንያቱ ስደተኛታት ስራሕና ዝወስዱ እዮም መፅኦም ዘለዎ ዝብል ፖለቲከኛ ክመፅእ ክእል እዩ ፖፕሊስት ዝኾነ ፖለቲከኛ ንኣብነት ከምዚ በዓል ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ማለት ዋላ ኣብ በዓል ሃንጋሪ እንድሕር ዳ ከድና ብዝሓለፈ ግዜ አንታይ ኢሚግራንት ዝኾኑ ኣብ በዓል ጀርመን እንድሕር ከድካ ኣብ በዓል ጣልያን እንድሕር ዳ ከድካ አንታይ ኢሚግራንት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት መፅኦም እቲ ህዝቢ ከዓ ስደተኛታት ስለ ዝፀልእ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ከዓ ኣንፃር መብፃዕት ስለ ዝኣትውሉ ነቲ ህዝቢ አንፃር ስደተኛታት ፖሊስታት ይውፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዓተይ ዝዓበየ ስክፍታ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣብ ኡጋንዳ ከይፍጠር እዩ ኦፍኮርስ ንሕጂ ኣለና ግን ብዛዕባ ሕጂ ዘይኮንካሲ ብዛዕባ 5 ዓመት 10 ዓመት እውን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ድሕር ተስፋሕፍሕ ኣለካ ድሕር ተዓቢ ድሕር ዳ ሃለካ ኮይንካ ፅባሕ ንጎ እንታይ ውሕስነተይ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሎሚ ደሃነፅካ ሎሚ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ድሕር 5-10 ዓመት ሪተርን ክትረክበሉ ኢኻ ለዚ ካብ ሎሚ ድሕር 5 ዓመት ዘሎ ፖለቲካዊ ሃሁ ናይቲ ሃገር እንታይ ይኾን ድሕር 10 ዓመት እንታይ ይኾን ዘይቅየር ነገር ድሕር ሃልዩ ግን ምስ ህዝቢ ትምስርቶ ዝምድና ዋሕስካ መንግስቲ ዘይኮነ ህዝቢ ይኾን ደሎ ምክንያቱ መንግስቲ ክቀየር ክእል ህዝቢ ግን ኣይቀየርን ስለዚ ኤርትራውያን ድሕር ዳ ናይ ብሓቂ ውሑስ ዝኾነ ህይወት ክነብሩ ድሕር ዳ ኮይኖም ምስ ኡጋንዳውያን ምስ ህዝቢ ኡጋንዳ እንታይ ክገብሩሎም ኢንተርሚንግል ገብሎ ወይ ከዓ ክሕወሱ ክእልዎም ሓቢርካ ናይ ምንባር ንኡጋንዳውያን ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳውያን ክብሪ ከም ዘለዎም ከርእዩ ክእሉ ኣለዎም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ትሪኦ ነገር ብጣዕሚ ደሰክፈካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ረኺብናዮ ዘለና ኣብ ኡጋንዳ ከም ኤርትራውያን ፅባሕ ንጎ ከይንስእኖ ሎሚ ንስራሓሉ እዚ ሕጂ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘምፅእ ዘለኹ መይቢ ፅባሕ ደይ ክንሪኦ ንኽእል ክኸውን ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ 1 ዓመት ግን ሁኖስ ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት ስለዚ እዚ እቲ ኮንሰርናተይ ምናልባሽ ከምዚ ክብሎ ፅናሕኹ ሓደ ካብቲ ኣቐዲመ እውን ክገልፆ ፅናሕኹ ኡጋንዳውያን ኣነ እውን ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝበፃሕ ኩሉ ማለት ከዛረቦም ከለኹ እንታይ እቲ ናይ ኤርትራውያን ፅቡቅ ነገር ትብሎም ከለካ ኤርትራውያን ህርኩታት እዮም ፃዕራማት እዮም ትሑታት እዮም ከምኡ ከዓኒ ናይ ቢዝነስ ሰባት እዮም ሃገርና ኢንቨስት ኣብ ምግባር ብዙሕ ይሰርሑ ኣለዉ ይብሉካ እዮም ተኣወንታዊ ግን ማዕሩ ኢኻ ኣሉታዊ ነገር ንዓቶም ዘይሕጉሶም ከኣሎ ስለዚ ካብቲ ኣወንታት ኣሉታ እንዳበዝሐ እንዳዓበየ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓደገኛ ክኾን ይኽእል እዩ ንስማዓዮ እዚ ኡጋንዳዊ In 2018. In 2018, that's when they started coming through. 2018. Wow. So where did they first stay when they came here? I don't know actually, but they just kept on appearing and appearing all the time. So there are many out here. Yeah. The only issue we have with them, they made houses expensive. Rent is so pricey out here. So it's hard to live in Bunga. So Bunga is about to become the capital city of Uganda because of having elections all over the place, and they are making this town look fancy. All these buildings, it's good out here, but at the same time, the locals are suffering because of things getting pricey. Elections joining the jobs over local people like selling tomatoes, groceries, and selling clothes. So they are even driving border, so they are doing that. So it's a little crazy out here, but we are figuring out life as Ugandans, and we are loving it here in Bunga because the development is good and it's nice out here. See, Bunga is a very, very, very busy place right now. ሕጂ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ኣብቲ ቡንጋ ዝበሃል ቦታ እዩ ናይ ኤርትራውያን ቦታ እዩ ሊትል ኤርትራ ወይ ከዓ ንእሽተይ ኤርትራ ንእሽተይ
أسمرات بلوت خليها أنا أب أوغندا ذكر كون نسي نتعذبه إذا حجي أوغندا وأنت أخذ ثاني حب خلتشين عسر شو منتن إيتراوان كم زموتو زبوتا ونشاكا هم زنبرة أب ساعات زين كم إيتراوان كم زغيرون ناي واحد أخا بوزح أبوركتو جيروم أب أوغندا أزي بوزح زخانة وفر جيروم إيتراوان منقص أوغندا ببليونات دولارات عمتاوي بغرض آتاويتات يقبروا اليوم كابت زعابي وفرنا إيتراوان أب أوغندا أي زولو مالتي سلازي بهمو منقص أوغندا حقوسيو أوغنداوان بوزحات حقوساتهم جين يلو مالتي إيتراوان أبز خباب بمبصوم جين أوغنداوان وين سافر قوبيهم ساقي ويكاني خمو بمهان أوغنداوان وين ألتاوي سي صعبين على ويلو حدا خابو يلو نهر واقاتات مالتي زخون يكون أبز خباب خيرك أوغندا خيرك أفور تقبروا يتخلني عام هاي كونن مغنياتو إيتراو دولو مبزحتو بحوالان كالإنس لازنبر مالتي جزا اختكاري تخلني ها خبل ثاني أبزواتها أوغندا خوينو جزا خكار زخل يلن مالتي كاو حليف كاون اتي أمونغو أوغنداوان إيتراويان نزلو ركبون خندت زل أيكونن مغنياتو إيتراويان بقى ريزيرف دخونيهم نبينهم يمزنبرو مس أوغنداوان أي حواسنيهم تزعبي سكفتها فترة الكاجين سوين انتهايلو مالتي إيتراويان كابت بيزنس وزعي عبيت بيزنس وين سأجمع لنا مهنيات أوغندا كوروس لزيكون جين كابت عبيت بيزنس وزعي أبتنا أشونا أوغندا سراح وين يأتوا له بالساعات زي نابنت كم كوميدر حملتي مشات إلو مالتي خمون شركة أمريكي أبغونتات مشات خمون زي بودا زي بحال زي موتو مزوار حجي زي أتوم أوغندا وين بصرحوهم مهنيات حسرة مالت حسرة زي كونسي investment زي اليوم أبصرجع خوين كأبغورنا خوين كاتجورم نيش إنكم زمسال كمالتي خميدر غشيت أبغورنا وطيخا كداون تغشيت يخون كم هذه موتو غير كاخم تاكسي ماتي خابنا بنكتب مالس إذا حجنا أوغندا وين صراحي أبز إيتراويان كأطوى من حر جميرهم تقول عزيال عند عبي خيري مخنياتو تعبيت بيزنس it doesn't matter anyway afford when I go بروني اتناتهم صراحه جن مسيحات وزلهم كلها جن عملت كم دي حجب زي نريالنا ابز غورنا دلو دسرع زلو ندحر ابز ايتراوان كوم خسر جميلهم جن رجعنا يغاندا انكو تعفتر خلي مالتي داس واي ها نزي خمي يركا اخا كاب قوزر وصا خيكونه خلو تسرحلو اقداسي ساب حج زلو بتعامل داس بلي صبو نغري انا باونت ازري انتو ما زلو ابو غاندا زلو عوتات سب بيزنس يكون همون سريحهم نوبري لهم حركات كوزبلو ايتراوان كبر لني جن كاني سدتنيات مخانه خاص ليترفنا ابزي هاجرنا سلازلنا ማለት كل ጊዜ ነትወደ ዓድውን ክንሪዮ አገዳሲ ለዚህ احنا ክንገብሮ ዘለና እንታይ እንድሕራልና ኮይና ታዛዓቤት ክንገብራ ዘለና ምስቲ ሕብረተሰብ ሓደ ኮይና ክንነብር ክንክእል ኣለና ናትና ምህላው ንሕብረተሰብ ነቲ መንግስት ነቲ ሃገር የረባሕ ምዃኑ ክንሪዮ ክንክእል ኣለና ልዕሉ ሁሉ ከዓ ማለት እዩ ነቶም ዓቂቦምና ዘሎ ከኣኒ ዳውን ጌርና ክንሪዮምና ኣትሒትና ክንሪዮም ይብልና ሓደ ግዜ ዝሰክፈካ በቃ እቲ ከም ኤርትራውያን ኮይነምሲ ነቶም ኡጋንዳውያን ክጸርፍዎም ከናእስዎም ከትሕትዎም ትሪኢኻ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስደተኛ ኮይንካ መፂኻሲ ክነመስግን እዩ ዘለና ስለቲ ዝሃቡና ዓቕባ ስለቲ ተፈጢሩልና ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ስለቲ ኩሉ ዕድላ ዳእምበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዐን ይኹን ብብዙሕ መንገዲ ክነናእሶም ቁኑዕ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኸይድ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ከም ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ዘለና ክንቁጠበሉ ይግባአና ልዕሊ ኩሉ ግን ከስምረላ ዝደሊ ኣብ ዝሃለና ሃሊና ስደተኛታት ኮይና ክንከይድ ከለና ምስቲ ሶሳይቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ኢንተርሚንግል ክንሕወስ ክንክእል ኣለና ድሕር ዳኣ ተነፂልና በይንና ነብር ድሕር ዳኣ ኮይና ዘይፈልጡና ድሕር ዳኣ ኮይኖም ጽባሕን ወሽግር ምስ መፀ መሊሶም ዳኣሎም እንኳዕ ኮነ ኩልና እምበር ክከላኸሉና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ምስ መንግስቲ ዘይኮነ ምስ ህዝቢ ኢና ክንከውን ዘለና መንግስቲ ክቅየር ክእል መስወብን ሎምሎ ጽባሕን ወኻልእ ክመጽእ ክእል ህዝቢ ግን ኣይቅየርን ለዝምድና ምስ ህዝቢ እንድሕር ደሊሉ ህዝቢ ኡጋንዳ እንድሕር ፈቲና ህዝቢ ኡጋንዳ እንድሕር ኣኽቢርና ህዝቢ ኡጋንዳ እንድሕር ዚኣቶም ኣብ ሃገርና ምህላዎም ብጀካ ጽቡቕ እምበር ሕማቕ የለን ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ ዝመፀ የምፃእ ሽግር ኩሉ ይክእልኒ እንድሕር ዳኣ ከምዛ ሕጂ ንነብራ ዘለና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ቦታታት ናትና ንእሽተይ ኤርትራ ሰሪሕና ንነብር እንድሕር ሃሊና ኮይና ግን
صباحا وقمصيهم اذا ما بزلوا اطفولنا هولهم دحراي اذا زقال لزغبرو خان اب حدا كونسنتريتد زغونه بوتا اينا زلنا كم اتران ماتي دحرنا كونسنتريتد كونكا ابي كم درخبها فولتهم ስለዚህ ኣብዚ በዓል ቡንጋ ካባላ ጋር ዝበሃል እንደሕርና ኣመጽኻስ ብሙሉ ቢዝነስ ናይ ኤርትራውያን لازم نحما عند حد اليمسي اب الله ماتي مالسي دايفرسيفايد ወይ ስካተር ዝኾነ ፋሕብትን ዝበልውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሓደ ኣወንታው ጎድኒ ሁሉ ወኺሉ ይኸብብ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ቢዝነስ ኣብ ኤርትራውያን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ንኽሰርሓልካ ኣታዊታትካ ክዓቢ ገለ ክሕግዘካ ክልኾን ናቱ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቲ እዚ እዩ ኦፍ ኮርስ ተስፋ ይገብር እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኣንጻር ስደተኛ ዝዓለመ ከዓኒ ጠጠው ክብል ማለት እዩ ኣብዚ ኸድካ ኸድካ ሰብ ኩሉ ዓይነት ዜጋ ይስደድ ኤርትራ ጥራይ ይኮን ስደድ على ሓደ ግዜ ንሕና ጥራይ ኮይን ስማዕና ግን ህዝቢ ዓለም ሙሉእ ምስተሰደደ ኣምነታ ኣሜሪካ እንድሕር ዳመፅኻ ኣሜሪካ ዓዲ ስደተኛታት እያ ወላቶም ዜጋታት ኢና ዝብሉ ሕጂ ተሰይዶም ይመፅኦም ወለዶታቶም እንድሕር ዳቆፂርካ ንሕና እውን ብዕጫና ስራታዕና ኣይኮንናን ፅባሕ ንጎ ናብ ዓድና ክንምለስ ኢና ከምዚ ሕጂ ካልኦት ህዝብታት ዝዕቁና ዘሎ ንሕና እውን ንኻልእ ህዝቢ ንዕቅበሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ለዚ ስደተኛታት ምዃንና ሕማቅ ክስማዓና የብሉን ግን ስደተኛታት ኮይና ኣብ ካልኦት ሃገራት ክንከይድ ከለና ሕጊ ናይቶም ዝዕቀቡና ሃገራት ባህሊ ናይቶም ዝዕቀቡና ሃገራት ኣተሓሳስባ ፖለቲካዊ ኣጠማምታ ሃይማኖት ናይቶም ዝዕቀቡና ሃገራት እዚ ኩሉ ክነኽብር ክንክእል ኣለና ካብኡ ሓሊፍካ እውን መነባብሮ ናይቶም ዝዕቀቡና ሃገራት እውን ንፀልዎ ኮይኑ ሁሉ ክንዕዝብ ይግባአና ብዙሕ ነገራት ክንጥምት ኣለና ኣብኡ ኸድና ከም ድላይና ክንነብር ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን እዚ እንዳወልኩን ሎም መዓልቲ ዘዳለኹ መደብ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ዝመዘሎ ካልቲ ሕሳን ራይና ሳብ ሽዑ ሰናይ ግነ ቴንክ ናተይ ድሌት ወትሩ ምስ ሓቀኛታት ተቃለስ ሆንካ መስራሕ رجعنا حمد من بارو أبعد يجب الحارنة والجسم لغة حارة معنا